প্রথমে একটু ক্ষমা চাইছি, আমাদের আসতে দেরি হয়েছে। এখানে উপস্থিত আছেন লোকসভার মাননীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজি। ওনার কোনো নতুন করে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই, এবং ইতিমধ্যে উনি বাই ইলেকশনে আসানসোল থেকে জিতে এসছেন এবং হিউজ মার্জিনে জিতে এসছেন মমতাদির নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। উনি ত্রিপুরার নির্বাচনে বাই ইলেকশনে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের সম্মুখে এসছেন, এবং উনি আজকে প্রেস মিটে আপনাদের সম্বোধিত করবেন। আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আজকে উপস্থিত থেকেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে। আমি অনুরোধ করব আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট সুবল বাবুকে কিছু বলার জন্য। সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের একজন বড় ব্যক্তিত্ব, শুধু নেতৃত্ব না, সারা ভারতবর্ষ তার পরিচয় আপনারা জানেন, এবং সদ্য পশ্চিমবাংলার আসানসোল থেকে রেকর্ড মার্জিনে জিতে আসা এই সাংসদ, আমাদের এই রাজ্যে, ছোট্ট প্রত্যন্ততম রাজ্যে উনি ওনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে আমাদের রাজ্যে এসছেন। এবং উনি, আপনারা দেখেছেন, পশ্চিমবাংলায় আমরা লক্ষ্য করেছি এত হার্ড ওয়ার্কিং। আজকে যে পরিস্থিতি চলছে, যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য যেভাবে শাসক দল এই নির্বাচনে তার প্রকাশ্যে সমস্ত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্যরা নিজেরা বাইক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রাজ্যে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন, এবং চারখানা বিধানসভা উপনির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য ওনারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, আমাদের রাজ্যে মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে এবং আমাদের লড়াইয়ে সহযোগিতা করার জন্য যেভাবে এসেছেন, ত্রিপুরাবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, আমি রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। এবং এখন আপনাদের সামনে উনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে দুটো কথা বলবেন। আমি এখানে এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট সুস্মিতাজি, আপনারা আমাকে ডেকেছেন, এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। I'm just here to meet, greet and God bless all of you. This is first rather official trip, my official trip to Tripura, Agartala, and I couldn't have gone without meeting you, so this I told the president, and he also, and tell you whatever I can within a few words as I've been told. This is our fight over here. Firstly, I must tell you that I'm with an attitude of gratitude. I'm so grateful to Mamata Banerjee, the real mass leader, the Tigers of Bengal, the Honorable CM of Bengal, the only mass leader who has the capacity and capability to bring the change, not only change for the better, but who can be a real game changer in the forthcoming elections. This election, by-election over here, can be taken as a trailer. Full-length feature film we are all waiting for, and I'm sure you all are waiting for, during the forthcoming election, that means next election, which will be soon, within 9 months' time, over here, and also the general elections at the center and all other states.
Recently, as you've been told, I just, with the kind of grace of God and with the support of the Tranamool Congress leaders and workers, under the leadership of Mamata Banerjee, as Sushmita Singh also, Sushmita Dev also said, agreed that with the dynamic leadership of young, bold and beautiful, our friend, this one who was here yesterday, Abhishek Banerjee, it has been a great honor and pleasure and opportunity to have fought the election in Asansol, and also it was a very, very beautiful indeed in terms of results that we crossed the mark, or we could create a history in terms of results. Not only 3 lakh votes, but last person who had won the election in Asansol had won with 2 lakhs margin, almost 1,97,000. This time, with the kind of support and the kind of love, affection and blessings we got for the people, we not only compensated those 2 lakhs, but in addition we got more than 3 lakh votes. So overall, we have been compensated by more than 5 lakh votes. अच्छा, हिंदी में बात करूँ। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जो हमारा आसनसोल में हमारी जो लड़ाई हुई, और आपने देखा कि सही नेतृत्व के साथ, ममता बनर्जी जी के साथ, जो सही मायनों में देश की एक सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं या नेत्री हैं, उनके साथ, और उनके साथ साथ जो बहुत ही डायनेमिक डैशिंग है यहाँ का युवा नेतृत्व अभिषेक बैनर्जी, उन लोगों का साथ लेकर, और खासकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों का साथ लेकर, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर जिस तरह से इस इलेक्शन में हम सामने आए और हमने जीत हासिल की, अभूतपूर्व जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, ऐसी जीत इसके पहले शायद ही कभी हुई हो, क्योंकि इसके पहले जो पिछला कैंडिडेट पहली बार ये सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली, जो बहुत बढ़िया संकेत है। उसी संकेत में बाद में आऊंगा मैं यहाँ पे त्रिपुरा पे, कितना बढ़िया संकेत कि आज तक कभी सीट हासिल नहीं की थी तृणमूल कांग्रेस ने, और पहली बार हासिल किया, वो भी पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट जिनसे हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी की लड़ाई बीजेपी पिछली बार 1,97,000 यानी 2 लाख वोटों से जीती थी। उस 2 लाख वोट को कॉम्पनसेट करने के बाद 3,03,000 वोट से हम जीते। ऐसी ऐतिहासिक जीत, यानी करीब टोटल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीते वहां से, सही मानो वहां से। उसके बाद आज हम तृणमूल कांग्रेस का प्राउडली कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं तृणमूल कांग्रेस का न सिर्फ सदस्य हूँ, परिवार का एक हिस्सा हूँ और महत्वपूर्ण अंग। उसी महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से यहाँ के सुबोध जी, हमारे मंडल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों के आमंत्रण पे सुष्मिता जी बैठी हुई हैं, इनके कहने पे मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे आया हूँ त्रिपुरा में, अपने अगरतला में, पहले भी कई बार आया हुआ, लेकिन इस बार सही मायने में तृणमूल कांग्रेस के लिए, और उसके लिए मैं आया हूँ आप लोगों से सिर्फ अपील करने के लिए। पहले तो आया हूँ मीट ग्रीट एंड गॉड ब्लेस के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आपके जरिए अपील करने आया हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मित्रों की जो पार्टी रही है इतने सालों तक, जिस पार्टी ने आज देश को या वोट्स को डिवाइड करने का काम किया है, वैसा यहाँ ना हो। हम अपील करने आए हैं कि हमें सपोर्ट दें, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ वर्तमान की पार्टी दिखती है, ममता बनर्जी जो हैं आज न सिर्फ वर्तमान की नेता हैं, बल्कि आगे की भी नेता वही दिख रही हैं कि वही देश में सही मायनों में गेम चेंजर बन सकती हैं इस चुनाव में, इसके आने वाले चुनाव में भी। अभी यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि इनको आप लोग सपोर्ट करें या सपोर्ट करवाएं, ताकि वोट्स का डिवीजन ना हो। जैसे सेकुलर स्टेट है,
सेकुलर प्लेस है, जैसे अब आसनसोल कितना सेकुलर है, बहुत सेकुलर है। हर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, बसते हैं और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को बढ़ाते हैं। अभी हम देखिए बंगाली में बोल रहा था, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, अभी आवाज आई कि आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ हिंदी नहीं बोल। यार हिंदी भाषी भी बहुत ज्यादा है, अन्य प्रांतों से भी है, भरे हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उनको ये कहूंगा कि देश का जिस तरह विभाजन करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ मुखिया लोग को नेतृत्व, वो डिवीजन ना होने पाए, खासकर वोट्स के मामले में। अगर वोट्स अलग अलग जाएंगे तो फायदा किसको होगा? उसको होगा जिसको नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ पे चाहे केंद्र डबल इंजन की सरकार कहने वाली ने, आज आपने खुद देखा है डबल इंजन के बावजूद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट, आज रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट शायद अगर है तो अगरतला में ही है, माने त्रिपुरा में ही है, अगरतला में है। तो आप अब देख रहे हैं, सड़कों की हालत देख रहे हैं, जो भी आप डेवलपमेंट, अगर NH आपका हाईवे अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ से मिजोरम, मणिपुर, सब सारा मामला व्यापार सब ठप पड़ जाएगा। खैर उस पर मैं भी डिटेल कहने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, चाहे मृणाल जी हो, कि पन्ना जी हो, कि संगीता जी हो, कि अर्जुन जी हो, कि और तमाम कैंडिडेट जो मेरे हैं, उनको यूनिटी के नाम पे, ममता जी के नाम पे, TMC के नाम पे, हम सबों के नाम पे उनको कहूँ कि सपोर्ट करें, एकजुट और एकजुट होकर। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना लेकर आपके सामने आया। धन्यवाद। হ্যাঁ पूछুন। বিধানসভা ভোটের ঠিক 10 মাস আগে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদলান বিজেপি, এটাকে কি আপনি সামগ্রিক 4.5 বছরের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন? না, একে আমি দেখছি গন্ডগোল, একবার ফেলিওর। আগে উনি করেছেন, অনেক জায়গায় করেছেন, উনি উত্তরাখণ্ডও করলেন, উনি উত্তরাখণ্ড এখন এখানে করেছেন। কেন চেঞ্জ করেছেন? রিজন কি? পিপল হ্যাভ রাইট টু নো কেন, আর তারপরে আপনার কি বদলাও, কি চেঞ্জ, সেটা তো বলতে হবে। দিস ইজ হাউ দে আর ডুইং আউট অফ ডেসপারেশন, frustration, and to change divide the people and giving different kind of issues just to मुद्दा बदलने के लिए, attention divert करने के लिए। This is not good. The cost of people, this is not acceptable. মিস্টার সিনহা, আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু আপনার আসানসোলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনের সময় প্রচুর সাংবাদিককে মারা হয়েছে, ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, সেটা আমি জানি না। এখন ক্যামেরা ফুটেজ রয়েছে, তার ক্যামেরা এখন অনেক ভায়োলেন্স হয়েছে, আমি জানি। অনেকজনকে আমার ওয়ার্কার, আমার লোক মারা গেছে এখানে, আপনি জানেন। সেটা এই সময় আজকে লাস্ট ডে অফ দ্য ক্যাম্পেনিং। পশ্চিমবঙ্গে অনেক সাংবাদিক আক্রান্ত। That is law and order problem. That is for the election commission to respond and react. सर यहाँ पे জার্নালিস্ট, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন অপোজিশন পার্টির যারা নেতৃত্ব আছে তাদের উপরে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, কি বলবেন এগুলি? यही पे जो वायलेंस नहीं, we condemn violence। अभी यहाँ जो वायलेंस हो रहा है, कहीं भी वायलेंस हो रहा है, चाहे हमारे जर्नलिस्ट के साथ होता है, चाहे हमारे वर्कर्स के साथ होता है, कि हमारे लीडर्स के साथ होता है, उसी को मैंने कहा इसको देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। इसका प्रशासन के साथ साथ अभी तो खासकर इलेक्शन टाइम है, इसको तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को देखना चाहिए, ये उनका ही है। और हम कैसे इसको, अभी पूरे देश में इतना आपने देखा है अग्निपथ के नाम पे क्या क्या वायलेंस हो रहा है। हमने कल भी इसको कंडेम किया है कि ये तो वायलेंस इज नो सॉल्यूशन, वायलेंस इज ए प्रॉब्लम एंड इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। মিস্টার সিনহা, আপনার কি মনে হয় যে দল এখনো পর্যন্ত দলীয় কার্যালয় করতে পারেনি, তারা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসবে? This is how it starts. There is a saying in China, the Chinese saying আছে, a journey of 1,000 miles begins with a single step. আপনি দেখুন বাঙালি কি হলো এর আগে। Happy with the answer. No, সেই বলছি বাঙালি কি হচ্ছে, ওরা বললো একবার 200 পার, কোথায় গেলেন? পালিয়ে গেলেন। After so this is how it starts. আসানসোল দেখুন first time. So now here we have come with a full force and we have made a very good beginning, and that's why I say not only this election
we are aiming for the or appealing for the unity of the people, but also we are aiming at the forthcoming elections, that is the general election. BJP একটা সময় তরফ থেকে নরেন্দ্র মোদী 5% বলেছিলেন, এটাই। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 15 লক্ষ টাকা করে মানুষের অ্যাকাউন্টে দেবেন। সেটা কি হয়েছে মানুষ দেখেছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনার পাশের রাজ্য, তিনি সিএম আসাম তিনি এসেছিলেন এবং তিনি 2018 সালেও বিধানসভা ইলেকশনের আগে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিসড কলে চাকরি হবে, যে সমস্ত শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে তাদেরকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হবে, কিন্তু তিনি তারপর থেকে আসেননি। সুনীল দেওদার আসেননি, আবার আগরতলার বুকে সুরমার বুকে তিনি আবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বলবেন? না, উনি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি তো বলেছেন প্রাইম মিনিস্টারকে হোম মিনিস্টার বলেছেন, হোম মিনিস্টারকে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন, ইন্টারচেঞ্জ কাট ফর সিট করে দিয়েছেন উনি। কিন্তু তার আগে আপনি দেখুন না, তার আগে আমার প্রাইম মিনিস্টার কি বলেছিলেন, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी। এখন কি করেছেন উনি, 4 साल के लिए अग्निपथ से ऐसा हो रहा है वायरस का पानीपत की ओर बढ़ रहा है। 4 साल, 5 साल क्यों नहीं, 5 साल करने पे ग्रेजुटी वगैरह देना पड़ जाएगा। तो ये बजट को कम करने के चक्कर में दिखाने के लिए कितना प्रेम है उसको 4 साल का कर रहे हैं। और रेस्ट यू ऑल नो, प्रधानमंत्री बोलते ये तो इनका जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी है, उस पर ज्यादा क्या। স্যার আপনারা প্রায় সময় দেখছি আপনারা সবসময় বেকারত্বের বা ইস্যুটা সামনে আনছেন। হ্যাঁ, তো এই আপনাদের কি প্রতিশ্রুতি যে আপনারা সরকার আসলে বেকারদের জন্য আপনাদের কি প্রতিশ্রুতি রয়েছে এখন পর্যন্ত আমরা জানি না। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট উইল অলসো কাম। আপনি দেখেছেন মমতা ব্যানার্জি যত উনি করেছেন, হাউ মেনি পিপল হ্যাভ ডান ইন দ্য কান্ট্রি, হোয়াট শি সেজ শি মিনস ইট, এন্ড শি মিনস ইট হোয়াট শি সেজ এন্ড শি ডাজ ইট। আপনি দেখেছেন যা উনি করেছেন ফর এমপ্লয়মেন্ট, ফর লেডিজ, বেশি বল আজকে লাস্ট ডে, কিন্তু let things come, priority I will do, and I'm sure when we have got a leader like Margdarshak like আপনার মমতা ব্যানার্জি, you need not worry at all. We are there. Highest unemployment rate হচ্ছে এখানে। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के बाद अभी जो जसवंत सिन्हा के नाम आ रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया है, मैं समझता हूँ इसको तो हैंडल कर रही है हमारी ममता जी, और ममता जी जो आज देश की सबसे लोकप्रिय नेता है, आज सबकी निगाहें ममता जी पे टिकी हुई है, और ममता जी ने अगर सपोर्ट किया है और ममता जी इसको लेके आगे बढ़ रही हैं। हमें भी सुनने में आया है कि 19 पार्टीज के लोगों ने ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ममता जी की इस कम्युनिटी में, लोगों में, पॉलिटिकल सर्किल में बहुत ज़बरदस्त इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लव है उनको। मैंने कहा ना, शी वुड बी रियल गेम चेंजर। And Yashwant Sinha, certainly our elder brother, Yashwant Sinha, statesman Yashwant Sinha, seems to be the most qualified today. Today he seems to be the most qualified, most competent, most wonderful, most well-read, most experienced। और क्या चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? अगर है तो हम सबों को साथ देना है, साथ लेना है लोगों का, और ममता जी को करना है। বিজেপি দলের তরফ থেকে বারবার দাবি করা হয় রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতৃত্বরা তৃণমূল কংগ্রেস করেছেন, জমি টেস্ট করেছেন, কিন্তু কোথাও কোনো লাভ হয়নি। এবার উপনির্বাচনের আগে তারা পরিযায়ী পাখির মতন ফিল্ম স্টার নিয়ে আসতে শুরু করেছেন, বা বিভিন্ন যারা দল থেকে পদত্যাগ করেছে তাদেরকে নিয়ে রাজ্যে সংগঠন চালাচ্ছেন শুধুমাত্র 100% ভোটের জন্য। কি বলবেন আপনি আমাকে যদি বলছেন ফিল্ম স্টার, তাহলে আপনার জানতে হবে আমি 5 বার এমপি, 2 বার আমি সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম। I was the cabinet minister of health and family welfare, I was the cabinet minister of shipping, and I was the first one from the entire film industry who came under his social obligation into politics. তো আমাকে তো এই জিনিস করবেন না, রিকোয়েস্ট আছে। বিজেপি দলের তরফ থেকে বারবার যে জিনিসটা দাবি করা হয় যে চিত্র তারকাদের নিয়ে তারা প্রচারের ভোট ব্যাংকটাকে স্ফীত করতে চাইছে, সেই জায়গাটা কি বলবেন? কেননা বারবার দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার তৃণমূলের যারা নেতৃত্বদের মধ্যে বিশাল একটা সংখ্যা রয়েছে এমপি থেকে বিধায়ক, ফিল্ম স্টার, চিত্র তারকা, সেই তাদের ভোটারদের মনে একটা প্রভাব ফেলতে পারে। রিকোয়েস্ট করবো সুস্মিতা জিকে, আপনি
good shed some light on. ফিল্ম স্টার তো প্রত্যেকটা দলে আছে। স্মৃতি ইরানি ইজ অলসো ফিল্ম স্টার। লকেট চ্যাটার্জি যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ত্রিপুরাতে, শি ইজ অলসো ফিল্ম স্টার। সি ইট ইজ ভেরি সিম্পল, সবার অধিকার আছে রাজনীতিতে আসার। আর রাজনীতিতে আসতে হলে কোনো স্পেসিফিক কোয়ালিফিকেশন নেই, ডিসকোয়ালিফিকেশন রয়েছে সংবিধানে। তো আমি মনে করি রাজনীতিতে আসার পরে একটা সরকারের যখন ওরা অংশ হয়, সরকারের মাধ্যমে কাজ করে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ইউ ক্যানট হোল্ড ইট এগেনস্ট এনিবডি for getting a film star or a scientist or an architect or a doctor into politics. There is no such bar, and I think it is nice. And Bengal is very culturally rich film stars, and look at South has given the tallest leaders. All film stars have proved themselves as astute politicians. So I think it is should chomok na. I think it shows the credibility of a party also to be able to bring people from different walks of life and make them into public representatives. एक चीज और कह रहे इस पे, अगर हिंदी में जो कह रहे थे कि जब पत्रकार आ सकते हैं राजनीति में, और जब किसान आ सकता है, जब व्यापारी आ सकते हैं, तो कलाकार क्यों नहीं आ सकते? ये अनटचेबिलिटी क्यों? सबसे पहले जब मैंने कहा सबसे पहले राजनीति में आया था तो मैं आया था सालों पहले, सबसे पहले, वो भी सामाजिक जिम्मेदारी कहता है। तो ठीक है, जिसके अंदर कमिटमेंट है, जिसके अंदर क्षमता है, जो कर सकता है देश के लिए, समाज के लिए करने का जज्बा है, जुनून है, उसका स्वागत होना चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र से हो, किसी फील्ड से। রাজ্যে দুজন সাংবাদিক হত্যা হয়েছে, প্রায় 1 দশকের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো তো সেই মাইক্রো কোয়েশ্চেন আপনি পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী, আপনার রাজ্য থেকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাই বিভিন্ন সন্ত্রাসের বিষয়, আপনারাই আবার সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কি বলবেন? দেখুন, এই আপনারা এখানে সব মিডিয়া আছেন, এই রাজ্যে মিডিয়ার কি অবস্থায় আছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশ্যে দিনের বেলা মিডিয়া হাউস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্তত আপনারা দেখবেন পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন মিডিয়াতে অন্তত সব দলের প্রতিনিধিরা গিয়ে অংশগ্রহণ করে। আমাদের মিডিয়াতে বা কোনো একটা ইলেকট্রনিক চ্যানেলে বিরোধী দলের কাউকে একবার নিয়ে বসালে কোনো টক শোতে সেই চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আপনারা এতগুলো প্রশ্ন করছেন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বসে কথাটা বলতে পারে, এখানে কিন্তু বসারও সুযোগ নেই। পাশাপাশি আমার কথাটা শুনতে দিন, আপনার প্রশ্ন আপনি মাঝখানে কথা বললে হবে না। আপনার প্রশ্ন আমি তো দিচ্ছি না, তা দিলে তারপর আপনাদের নেক্সট কোশ্চেন থাকতেই পারে। যেখানে আপনার বিরোধী দলের কাউকে চ্যানেলে বসা যায় না, কারোর সঙ্গে কথা বলা যায় না, সেখানে আপনি পশ্চিমবাংলার 10 কোটি মানুষের রাজ্য, এত বড় রাজ্য, সেখানে ছোটখাটো একটা ঘটনা হলে যেভাবে আপনারা হাইলাইট করতে পারেন, এখানে হাজারো ঘটনা হলে সুযোগ কম। যাই হোক, আমাদের আরেকটা কর্মসূচি আছে, এখান থেকে উনি যাবেন, যে ক্যাম্প অফিস থেকে আমাদের একটা পদযাত্রা হবে। আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার একজন মন্ত্রী আছেন শ্রীকান্ত মাহাতো, উনিও আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের পশ্চিমবাংলার যুব তৃণমূলের সেক্রেটারি আছেন। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে উনি সেটা সূচনা করবেন। আমরা ক্যাম্প অফিসে যাব। দীর্ঘ সময় আপনারা জানেন আজকে ক্যাম্পেইনের শেষ দিন, দীর্ঘ সময় আপনারাও ব্যস্ত, অনেকগুলো কর্মসূচিতে আছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। বিজেপির নেতা, আমি নাম করে বলেছি, কৈলাস বিজয়, তিনি বলেছেন, আপনি অগ্নিপথ নিয়ে বলছেন, অগ্নিপথে যারা বাড়াবাড়ি করছে তাদের যাদের চাকরি চলে যাবে তাদেরকে বিজেপি পার্টি হচ্ছে দারোয়ান করে রাখা হবে। আপনি অপমানজনক কথা বলেছেন, কি বলবেন? আমি বলেছি কালকে রিয়াক্ট করেছি আমি, আপনি কেন 4 বছর উনি অগ্নিপথ অগ্নিপথ ইজ অন দ্য ওয়ে টু বিকাম পানিপথ নাও, এত ভায়োলেন্স হয়ে গেছে, সাপোর্ট বাট নানদারলেস এরকম আপনি বলছেন 4 বছরে ওখানে ট্রেনিং করে কেন আপনি চান কি তারপরে বিজেপি অফিসে গিয়ে গার্ডে জব পাবো? আর জিনিস काल के जब वो बोले कि सबने कहा है कॉर्पोरेट हाउसेज जो है सपोर्ट में आ रहे हैं, वेरी गुड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड दैट कॉर्पोरेट हाउसेज सपोर्ट में आ रहे हैं, चाहे हर्ष गोयनका हो, चाहे किरण शाह हो, कि आनंद महिंद्रा हो। लेकिन बताइए तो सही, 4 साल के बाद 75% जो लोग निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे,
उनको लेगा ये लोग कॉर्पोरेट हाउसेस के एक्सपीरियंस लोगों को लेगा। कितने लोगों को 35 साल 34 साल के पहले उसने दिया है। उनको अगर मौका मिलेगा, गिवन a chance, choice and priority, they would rather prefer the senior ones, the experienced ones, not the new ones. ये लगता है जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, with due respect to them, ये लगता है अंदर ड्यूरेस बोल रहे हैं, दबाव में बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी एक ही वक्त है, एक ही चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपोजिशन को इस इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में एक ही है कहने का, और वो है खामोश। धन्यवाद।